Kalin. Dev. Kalin. Ready ka na? Yay! Jump! Yes, Kalil. Jump. Pili ka. Happy. Happy Kalil. Ay, pangit. Yes, happy. Na? Ano? Ay, teka, iloka Hop. Galil! Wait lang. Wow, kasi response pala. Hi! Dereb yun ka? Sali ako! Hi, Dereb! Visit tayo! Suwi, ano ba yan? Hi! Kasama. Hi, Sali! Ano naman? Hi, P! Hi, Chi! Ha? Dereb! I'm... What? Armband. Hi. Say hi, Dereb. Let's go. Let's be on the spot. Peram. Ano? Swim ka? Ha? Swim. Dito, hindi. Mapunta dito, mag-swim ka. Oh, go. Go, swim ka. Hey, video me. Oh, video mo pa yung dalawa. Video ko pa yung dalawa. No. Oh. One. Punta kayo dalawa dito. One, two, three. Hindi, may sabay kayo. Go. Huwag mo naman didikit. Pumunta ka again. Yan. That's all we get there. That's all he pushed me. Ating kaklase? Alakad na mag... Wait, one na lang. Dari mag-vlog ka. Huh?
water. So hot. Araw, no? Wait. Nagbook ka na. Sama ko. Sino kapin? Ikaw mo kaya baba underwater. 1, 2, 3, go. Wait. 1, 2, Wait. baba ka. You need to wear goggles. Aligo mo sa mga Ano yun? But you cannot Naka-record yun. open your eyes if underwater. Be, huwag mo na subukan, Be. You cannot Ganyan ka lang, Be. open your eyes. Ay, sorry, Be. Oh, game dara, game. Tara, tara. Video. Wala po kami Oh, sisi tayo. Wait lang, usap kayo. Yan. 2, 3, go. Hindi ako na. Eh! Magulo yan. Hi, Derem. Nakaganyan lang ako buma. Barrow? I cannot, Barrow? okay. No, I cannot go there! Pwede ba tayo baba? No, I cannot let go. I can. I cannot I'll swim. carry you. I know. Carry you. But you might drop me. No, I won't. I won't. I'll carry you. I'll carry you. What? I know. We. You don't want to go there? Sige lang, pali. Dara, kini kan dili kan. Help ba ka? Eh, gusto niya sa bato-bato. I'll teach you. Nilalagay niya sa pool yung bato eh. Be, may camera dyan. Say hi. Di ba ka mag-create? Wait! Si Bembol! I can't. Ay, pangilan. Pangilan. Hi! Be, pangilon. Magsisit kami. Magsisit tayo. Jay, magsisit kami. Ay, masakit sa mata, Be. Hindi, huwag ka na mag-ano. Nakapikit ka. 1, 2, 3. Ako ma!
Sorry, Be. Tama ba? Sali ako. Sali ako. Ano si... Tama birthday ko. 1, 2, 3. Sama ka? Baka na niyo magkaima ka. Paano ka bababa? Nakasalbabida ka. Alisin ko. Okay na? Ah. Okay kayo. Hindi kita si ano. Usog kang konti. Usog. Uy, uy, uy. Di ba? Oh, game. Yan na. Ano, pinako mo nga ako? Game. Zo. Kasama ba ako? Ah, ah. Go. Count ka, Jay. Go! Wa. Zoe, kaya mo to? 3, go. Wait lang. Tinakpan ni Zoe yung camera. Mamaya ka na lang, Zoe ka. Wala, tinakpan Wala, tinakpan ni Zoe. Ulit daw. Isa pa. Isa pa. Uy, Zoe. Okay na. Hindi lang ko yung punch. Okay. Hindi ka kasama. Hi, guys. Hi, guys. Bida-bida. Itisita ko niyo kami underwater. Hi, guys. Okay. Game na daw, Ben. Ano ulit? Pwede ba ito i-zoom? Zoe! Game. Isa pa, Ben. Ready? Go. One. Be, huwag ba akong dudok na ka? Talaga, Be. Saan mo ko? 1, Zoe! Don't. 3, go! Para nakita ko sila saglit. Ano ka? Be! Ang sakit! Zoe, dito, Chi, kay Mama Len. Mama Len, bigyan mo. Hi ka mo. Nanoy ni kanya. Camera. Camera. Mag-hi ka, naka-video ka. Eh, video. Hello. Naka-record ba? Okay. Totoo yan? Oo, ma. Kanino yan? Hindi ko alam. Sir Ed? Sana may lumog na itang meron. Malumog na. Malumog na ito. Malam ko! Asan na, Zo? Sama lang ako ta. Asan? Tara na. Hi, Bambo! Uy, paano to? Ano yan? Ay, sorry. Diba? Diba? Ano may bato niya? Si Bembol. Kaya naman niya eh. Kaya niya naman, malaki na yan. Oo nga. Okay mo na yan. Ano ba yan? Ano to? May insekto. Ay, ano? Laki ayun mo. Ayun ako. Ay, aso. Ate, mama, no? Ano? Garab. Oh, hi ka. Bitawan mo siya. Magdadrive ako wait lang. Stand up again, you. Stand up. Nakapatong po mo siya. Gagalit siya. Go, let's go. Gusto ko lang. Oh, bitawan mo siya. Bye-bye. Bitawan mo siya. Dun ka, dun. Bitawan mo si Bembol. Bitawan mo siya dyan. Tingnan mo. Wait lang bang ha? Bago ba? Wala akong gagawin. Asan yung isang gagawin? Sa kay Ali. Hindi yung isa. Di ba dalawa yan? Ang kay Dereville. Sila ko. Video ko kayo sa baba, ate. Sige, wait. Swim kayo sa baba. Mag-swim kayo konti sa baba pag ano. Wait lang. Wait lang.
Ah. Uy, Zoe. Mamaya, Zoe, dyan ka. Ayun na lang tayo. Nalulunod ka dyan eh. Hindi, Okay. para nakapag ano tayo, nakapag-swim tayo maayos. Siya, ano ba yan? Ganda na biya kasi. Wait lang siya. Paano ba to? Ano ba gawa? 1. Wait lang. Ay. Kami dalawa kuha kami. Oo. Tamunin ka scoop, Lex. Ay, pwede na to. Wala na siyang adjust. Gusto ka dun, be? Yan, di kuha kami dalawa? Oo. Sobra pa nga. Okay. Yan, 1. Baba mo, ha? 3, go. Mauna ka sa amin! Mauna ka sa amin! Ulit. Mumuna pa kayo! Hindi ko nakita kung saan kayo punta. Dito na lang ako. Kakanyan mo yun. Okay. Wait. 1. Gusto ka, no, Chi? 1, 2, 3, go. Pwede talaga ako marunong. Mamaki na! Last one, doon na ako. Punta. Lug, pumapasok naman eh. Mag-hi ka sa baba. Mag-hi ka sa baba. Hindi, pikit mo yung mata mo. Pumapasok. Wala lang kayo malalim. Hi ka. Ako bang? Hi ka. Ay, ka na. Hi ka. Mag-hi ka. Ako na. Hi ka. Hi. Kayo malalim. Ah. Baba ulit, Zo. Doon ka. Yan. Oh, baba. Taas ka muna. Na? Taas ka muna. 1, 2, 3, go. Wala. Diyan ka lang. Baba ko na. Wait, go pa lang sandali. Ako nagdala. Sandali na. Yeah, go. 1, 2, 3, go. Gagana kaya to? Wait lang, naisip. Baba ko siya. Tapos Mahina na. Waterproof naman ito. Hindi naman siya. Nag-record dyan? Naka-record siya. Patay ba to? Hindi, huwag mo nakawakan ko siya. Nag-record. Ayan. Eh, dali! Sino sabi ni Pochi? Dito! Saan tayo sa, sa taas? Parang butanding. Takot ako, baka makakasada na sa... Go pa yung sandali. Kailangan ko sa hawakan. Sige. Go! Saan mo papasok? Ano ba bata? Okay. Papasok mo baba Meron mo? Si pera mo kami. Patay ka na last one. Alik pa biya. Anak ko ulit. No, biasa. Talay ko yung... Mana nga nga nini? Yan, baka record mo. Patay mo siya. Shopping. Ay, baka record na. O, go. Mama. Patay ka na. What's down? Ito yung parang kotse.
three, go. Ang dami? Tara, Chen, sit lang. Tara ba? I cannot. Magsinulat. Saan na? Alam mo. Kami babo ba? Say hi. 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 What? Where are you today? In resort. Why are we here? Cause I like hotels. Oh, because whose birthday today? Yesterday. Hello. What did you say today, Dev? Happy birthday, boss. Mayus. We're going underwater. Okay, underwater. Darling, we're going underwater. We're going to the deep. Bye-bye. Swim on your own. Hi, Kali. Gane? Kuya. Hindi mo ganito, daddy. Alawi ka kang daddy, oh. Hi. Look at daddy. Look at daddy, Kalil. Oh, look at daddy. Darren, look at daddy. Daddy! Hi, Darren. Hi. Go. Doon ka sa likod, Jo. Okay. I guess you're the back. Okay. Tuk paddle. Sige. Don't. Tuk paddle. What? You're fit. Don't pedal your feet. Turn. What are you? Tuk paddle. Okay. Paddle. Paddle. You swim underwater. Nagbaligtad ka. Yes. Up, 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 up. Up. Yes, Kali. Up, 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 up. Yeah, okay. Ayan. Mag-vlog tama. Kaya tama. Ano yung nakagalain? Hack. Joke lang. Okay ah. Oh, please. Nakaburi. Nakaburi. Wow. Ay, nalunod ka. Oh, sige. Ala niya. Sige. Abot na ba Mange, mange. Aabot na. Ang pangit. Wala dito. Ganda mo, te. Ito yung maganda, oh. Wait lang, baka ma-discover ako, te. Hindi pa rin, te. Puro yata paluban ng Mac mo. Ano na? Hindi, nakapasok kami kayo. Ako ba ito? Eh, nakaburi. Wala. Nakaburi. Mamili. Nakaburi. Go, mag-tap ka. Go. Wow, please. One, two, three. Daran, mag-dive ka. Daran!
po naramdaman ni Bebol. Yan. Agnes, mabilis. Ay, sama rin ako. Bebol. No, you cannot find that one. Khalil. Okay, okay. Khalil. Are you just there? May buri Bebol. Nasabihan na. Daddy Monster? What's that? Daddy Monster? Daddy Monster! Di ba dun po yun? No. Khalil. Yung mag-record niya kanyan. Record. Video may daw. Yes. O, talk to Bebol ka, no? Bamboo. Ito, lapit ka. Video na. Ito, Darren. video na. Balbalaan niya yun. Pagka-live ba to? Bakit lang? Bakit? Ibig ka lang yung screen. Ay, sir. Zoe, ali mo na yan. How that was it? Sige, you talk na. How to do this? No. Mag-record siya. O, you talk na. Hello. What is record? O, you talk. Baka makain niya na. Ay, dala swimming. Bebol. Zoe ka, palung. So creepy. Relax. Relax. Kalimbang. Khalil. Lakad.